हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कीपिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हेल्दी कहते हैं सेहतमंद को, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत को। यानी हम सेहतमंद और मजबूत कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे एक बच्चे की तस्वीर है, यानी एक ह्यूमन बीइंग या इंसान को दिखाया हुआ है। तो एक इंसान हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है, तब हम हेल्दी भी होते हैं यानी सेहतमंद भी होते हैं और हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग भी होती है। इस तस्वीर में अगर हम ये छोटे छोटे देखें तो ये क्या हैं? बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम। यानी अगर हमारी बॉडी, हमारा जिस्म हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होगा तो इस तरह के जरासीमों के खिलाफ लड़ने की ताकत हमारे अंदर होगी। तो हम मुख्तलिफ तरीकों से हेल्दी भी रह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, यानी सेहतमंद और मजबूत रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ग़िज़ा हम खाते हैं, अगर हम वो सही फ्रेश ताज़ा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो जो फ्रेश फूड है वो हमारी बॉडी को मदद देगा हेल्दी रहने में और स्ट्रॉन्ग रहने में। ग्रो करना कहते हैं बढ़ने को। तो हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो हमें मुख्तलिफ तरह के फल यानी फ्रूट, सब्जियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा दूध, अंडे, मक्खन, गोश्त अगर हम ताज़ा इस्तेमाल करेंगे, सब्जियां फल ताज़ा इस्तेमाल करेंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो इस तरह से हम हेल्दी भी रह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी रह सकते हैं। और अगर बात की जाए फूड की या खुराक की कि हम फूड या खुराक क्यों खाते हैं, हम फूड या खुराक इसलिए खाते हैं कि फूड या खुराक खाने से हम में एनर्जी आती है। एनर्जी यानी ताकत आती है। तो जब हमारे अंदर एनर्जी होती है यानी ताकत होती है, तभी हम मुख्तलिफ तरह के काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रो कर सकते हैं यानी बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम अपने सामने अगर इस तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर में हमें इंसान की ग्रोथ नजर आ रही है। यानी पहले हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम बढ़ते जाते हैं। तो हमें बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड यानी खुराक की जरूरत होती है। तो जो खुराक हम खाते हैं वो अगर ताज़ा होगी, फ्रेश होगी, तो हम ग्रो भी कर सकेंगे, बढ़ भी सकेंगे और हम हेल्दी भी होंगे यानी सेहतमंद भी होंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे यानी मजबूत भी होंगे। और क्योंकि फूड खाने से हम में एनर्जी आती है, ताकत आती है, तो यही एनर्जी, यही ताकत ग्रो करने के लिए भी ज़रूरी है। और हम जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, तो ये जो मुख्तलिफ काम होते हैं इनके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी होगी तो हम मुख्तलिफ काम कर सकेंगे और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रह सकेंगे। और ये एनर्जी कब आती है? जब हम फ्रेश फूड या ताज़ा खुराक का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से फ्रेश फूड का इस्तेमाल एक तरीका है जिसकी मदद से हम हेल्दी भी रह सकते हैं यानी सेहतमंद भी रह सकते हैं और मजबूत भी रह सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए एक और काम भी हम कर सकते हैं, एक और तरीका भी है, वो है एक्सरसाइज यानी वर्जिश और गेम्स यानी मुख्तलिफ तरह की जो हम खेल खेलते हैं वो भी हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं। तो एक्सरसाइज और गेम्स क्या होती हैं? जैसे कि हम अगर अपने सामने इन दो तस्वीरों को देख रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी वर्जिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मुख्तलिफ तरह की गेम्स
یا کھیل کھیل رہے ہیں. تو اگر ہم روزمرہ ایکسرسائز بھی کریں گے اور گیمز بھی کھیلیں گے، یعنی نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کو بھی گیمز بھی کھیلنی چاہیے اور ورزش بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ ہیلدی اور اسٹرانگ رہ سکیں. تو جس طرح سے ہیلدی اور اسٹرانگ رہنے کے لیے گیمز کا کھیلنا ضروری ہے، ایکسرسائز کرنا ضروری ہے اور فریش فوڈ کا کھانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارے جسم کو ہیلدی اور اسٹرانگ رہنے کے لیے پراپر سلیپ یعنی صحیح طریقے سے جو نیند ہوتی ہے وہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچوں کے لیے صحت مند اور اسٹرانگ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے تقریباً 10 سے 12 گھنٹے روزانہ رات کو سوئیں. خاص طور پہ اگر ہم ارلی ٹو بیڈ جائیں گے یعنی رات کو جلدی سوئیں گے تو اس سے بھی ہماری صحت اچھی ہوگی. جبکہ بڑوں کے لیے تقریباً 9 سے 10 گھنٹے کی نیند یا سلیپ کا ہونا ضروری ہے. تو پراپر سلیپ کا مطلب ہے نیند کی صحیح مقدار، یعنی بچوں کو جتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے بچے اگر اتنی نیند پوری کریں گے اور بڑوں کو جتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے بڑے اگر اتنی نیند پوری کریں گے تو وہ ہیلدی بھی رہیں گے اور اسٹرانگ بھی رہیں گے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم ہیلدی اور اسٹرانگ رہ سکتے ہیں، وہ طریقہ ہے صفائی یعنی کلینلینس. صفائی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا. تو جب ہم اپنی باڈی کو صاف رکھیں گے تو ہماری باڈی ہیلدی یا صحت مند بھی رہے گی، سٹے کرنا کہتے ہیں رہنا، اور اسٹرانگ بھی رہے گی یعنی مضبوط بھی رہے گی. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جتنے زیادہ ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے اتنے ہی بیماریاں پھیلانے والے جراثیم ہمارے جسم پہ کم حملہ کریں گے، اور جتنا بیماریاں پھیلانے والے جراثیم کم حملہ کریں گے اتنا ہی ہم بیماریوں سے بچ سکیں گے. تو کلینلینس پریونٹ اس فرام ڈیزیزز یعنی صفائی روکتی ہے، پریونٹ کہتے ہیں روکنے کو، ہمیں مختلف بیماریوں سے. یعنی جب ہم صاف رہتے ہیں مختلف طریقوں سے تو ہماری باڈی کے اوپر بیماریاں پھیلانے والے جراثیم اٹیک نہیں کرتے، حملہ نہیں کرتے، اور ہم پھر ہیلدی بھی رہتے ہیں اور اسٹرانگ بھی رہتے ہیں. جیسے کہ صفائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈیلی یعنی روزانہ باتھ لینا چاہیے، نہانا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دانتوں کے اوپر بھی جراثیم جمع نہ ہو سکیں. تو اس لیے ہمیں رات کو سونے سے پہلے بھی برش کرنا چاہیے اور کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے بعد بھی برش کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ ہر وقت صاف ہونے چاہیے. اور صاف کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوتے ہیں، صابن سے اچھے طریقے سے دھوتے ہیں. تو جب بھی ہم باہر سے گھر آتے ہیں تو ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے. اس کے علاوہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بھی اور بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ جراثیم ہمارے ہاتھوں پہ بھی جمع نہ ہو سکیں. اور اگر جراثیم ہمارے ہاتھوں پہ ہوں گے تو یہ جب ہم کھانے کا نوالا لیتے ہیں تو یہ جراثیم اس کھانے میں شامل ہو جائیں گے اور وہ کھانا جب ہم کھائیں گے تو وہ ہمارے جسم کو بیمار کر دیں گے. تو اس طرح سے صاف رہنے سے یعنی کلینلینس سے بھی ہم ہیلدی بھی رہ سکتے ہیں اور اسٹرانگ بھی رہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کیپنگ ہیلدی اینڈ اسٹرانگ کے بارے میں.